Hello guys. Guys, ma-unboxing tayo guys. Yung laman nito guys. Yan. Anong laman nito guys? Oh. Unboxing tayo guys. Oh. Bakit tatlo? Tatlo pala ito. Ano ito guys? Share die. Isa lang binili ko. Tapos tatlong din guys. Paano ba ito? Ay. Ay, ganti. Ang dami pala guys. Ang guys. Oh. One. Siguro ano to? Black. Hindi ko mabasa guys kasi Chinese. Hair dye. One. Two. Two. Three. Ang dami ah. Bakit ang dami? Tatlo ah. Tingnan ko guys. Oh, ito pala. Ito guys. Ito yung loob. Tapos may ano pa guys. Hairnet. Ano siya? Ano ba ito siya? Gloves. Gloves guys. Ilang piraso ito? Bakit plastic? Gloves nga guys. Isa lang? Bakit isa lang? Isa lang binigay. Ito ano ito? Yung gloves. Tapos ito. Ano ba ito? Saan ba ito ilagay? Parang dito yata to. Saan ba yun? Dito pala to guys. Dito pala. Para hindi ka ito. Tapos dito guys. Tingnan natin. Yan. Ay, dalawa guys. Dalawa. Paano mag daming hair dye sa akin na. Hair dye, dye hair, dye hair. Hair dye. Ano ba to? Hindi ko mabasa guys kasi ano Chinese. Chinese ba to? Ginseng. So, subukan natin. Shampoo na to guys. Bakit top na puti? Puti guys. Ganun. Shampoo na to guys. Pero ang bakang kasubok to guys. Shampoo.
shampoo. Oh, shampoo guys. Okay guys, bye guys. Ganun pala. Bye bye.